जय हिंद दोस्तों। तो આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 5 ઇંગ્લિશ વિષયની 1 ફેબ્રુઆરી 2025ના રોજ લેવાનારી 25 માર્ક્સની એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોવાના છીએ। માટે વિડીયો પૂરો જોજો, વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા બધા મિત્રો સાથે શેર કરજો। તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। દોસ્તો ધોરણ 5 ઇંગ્લિશ વિષયની 1 ફેબ્રુઆરી 2025ના રોજ લેવાનારી 25 માર્ક્સની એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન પીડીએફ ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। તેના પર ક્લિક કરીને તમે ક્વેશ્ચન પેપરની અને તેના संपूर्ण पेपर सोल्यूशन बने पीडीएफ ने सौथी पहला डाउनलॉड कर सको छो। अथवा तो दोस्तों पेपर सोल्यूशन पीडीएफ डाउनलॉड करवा माटे तमारे गूगल पर सर्च करवानुं छे www.mygkguru.in। आ वेबसाइट तमे सर्च करशो एटले जे पहली लिंक आवशे एना उपर तमारे क्लिक करवानुं छे। जेवुं क्लिक करशो एटले सोल्यूशन माटेनी mygkguru.in आ वेबसाइट ओपन थई जशे। वेबसाइट ओपन थया पछी तमे थोड़ाक नीचे जशो तो त्यां तमने एकम कसोटीना सोल्यूशन माटेना धोरण वाइज लीला रंगना बॉक्स जोवा मळशे। दोस्तों અહીંથી તમે કોઈ પણ ધોરણની બધા જ વિષયોની એકમ કસોટીના ક્વેશ્ચન પેપર અને તેના સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશનની પીડીએફ ને સૌથી પહેલા ડાઉનલોડ કરી શકો છો। જેમ કે દોસ્તો અત્યારે હું ધોરણ 5 માટે ધોરણ 5 वाला पहला बॉक्स पर क्लिक करीश। जेवुं क्लिक करशो एटले नवुं पेज ओपन थशे। नवुं पेज ओपन थाय एमां तमे स्क्रॉल करीने थोड़ाक नीचे जशो तो त्यां तमने धोरण 5 पेपर सोल्यूशन 2025 नुं एक बॉक्स जोवा मळशे। जेमां दोस्तों नीचे लखेलुं छे धोरण 5 इंग्लिश पेपर। तेनी सामे डाउनलॉड बटन छे तो ए डाउनलॉड पर क्लिक करशो तो धोरण 5 अंग्रेजी विषयनी एकम कसोटीनुं क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्मेटमां डाउनलॉड थई जशे। तेनी नीचे लखेलुं छे धोरण 5 इंग्लिश सोल्यूशन। तेनी सामे पण डाउनलॉड बटन छे तो ए डाउनलॉड पर क्लिक करशो तो धोरण 5 अंग्रेजी विषयनी एकम कसोटीनुं संपूर्ण पेपर सोल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलॉड थई जशे। तो दोस्तों आवी रीते तमे धोरण 5 ना बधा विषयोनी एकम कसोटीना क्वेश्चन पेपर अने तेना संपूर्ण पेपर सोल्यूशननी पीडीएफ ने www.mygkguru.in आ वेबसाइट परथी डाउनलॉड करी सको छो। तेम छतां कोई क्वेरी होय, कोई प्रश्न न समजातो होय तो नीचे कॉमेंट करीने पूछी शको छो। अदरवाइज आपणे नवा विडियोमां मळीशुं, त्यां सुधी रजा आपो। आवजो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।